न्यूज वन राज्य में बीजेपी क्षमतासीन हेबा परठारु राज्यर उच्च शिक्षा व्यवस्था को गौरीकरण करने उद्यम कर राज्यर उच्च शिक्षा व्यवस्था भुशुड़े लगी विजु जनता दल अभियोग कर शंख भवन ठारे आयोजित सांबादिक सम्मेलन में विधायक तथा पूर्वतन उच्च शिक्षा मंत्री डॉ अरुण साहू दलर युव सभापति चिन्मय साहू छात्र सभानेत्री इप्सिता साहू राज्य बीजेपी सरकार बर्षिथिले। राज्य में बीजेपी क्षमता को आसबार 18 मास पूरीगला किंतु राज्यर 13टी विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्ति हो पारा नहीं। पूर्णकालीन कुलपति नथिबारु राज्यर शिक्षा व्यवस्था संकटापन्न हो पड़ी। कुलपति नियुक्ति क्षेत्र में राज्य बीजेपी सरकार आगक चलवा परिवर्ते पछकु चलुछंती। तेणु तुरंत कुलपति पदवी में नियुक्ति दियाजाउ बोली डॉ साहू कहिथिले। न्यूज 2 अग्नि 3 क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण प्रतिरक्षा प्रस्तुति को आहुरी मजबूत करी भारत अग्नि 3 मध्यवर्ती दूरवर्ती बालिस्टिक क्षेपणास्त्र सफल परीक्षण करिछि। ए परीक्षण ओडिशार चांदीपुर थिबा समन्वित परीक्षण रेंज रु करा जायतिला। प्रतिरक्षा मंत्रणालय अनुसार परीक्षण संपूर्ण सफल होइतिला। क्षेपणास्त्रटी सफलतार सहित एहार समस्त लक्ष्य को टार्गेट करितिला। एहा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड तत्वावधान रे करा जायतिला। उत्क्षेपण पर क्षेपणास्त्रटी सठिक दिगरे उड़ीथिला एवं सठिक भावरे लक्ष्य स्थल को छुईथिला। अधिकारी माने कहिसेंती जे एही परीक्षण क्षेपणास्त्रर कार्यकारिता एवं निर्भर योग्यता को जांच करबा पई एक नियमित अभ्यासर अंश थिला। न्यूज 3 गजपति जिला पुलिस को मिली बड़ सफलता। एक 3 जणिया चोर गैंग को धरिबा सह सेमानक निकटरू 300 ग्राम चोरी सुना अलंकार जबत करिछि। गिरफ 3 जण हेले गजपति जिला सेरंग थाना मारीगुड़ा गाँवर मराठी गिरी बाबू, अरुण कुमार प्रधान एवं परिड़ा गाँवर मुरली नायक। चोरी होइथिबा 2 लाख टंका जबत होई नथिबा बेले ताकू जबत पई एवं एही गैंग अन्य कोनोसी चोरी घटना रे संपृक्त कि नुहे ताहा जानिबाकू आवश्यक हेले एमानकू रिमांड रे आनिबाकू कोर्ट रे आवेदन करिवे बोली गजपति एसपी जतेन्द्रनाथ पंडा सूचना दैछंती। न्यूज 4 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 2 दिनिया गस्त पई मालयेशिया रे पहुंचिछंती। क्वालालंपुर विमानबंदर में पहुंचवा पर मालयेशियार प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम तांको व्यक्तिगत भाव में स्वागत करथिले। एहा परे से प्रधानमंत्री मोदी को तांको निजस्व कार रे यात्रा पई सांगरे नेथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संप्रदाय को संबोधित करिसेंती। से कहिसेंती जे मालयेशिया आसी मो मोर प्रतिश्रुति पूरण करिछि। मालयेशिया रे भारत प्रति बहुत सम्मान एवं प्रेम रही। प्रधानमंत्री मोदी कहते जे एठारे भारतीय चलचित्र एवं तमिल गीत बहुत लोकप्रिय। से तांकर मन की बात भाषण रे मालयेशियार मध्य उल्लेख करथिले। मालयेशियार 500 स्कूल भारतीय भाषा रे शिक्षादान करती। भारत एवं मालयेशियार संस्कृति बहुत प्राचीन। प्रधानमंत्री मोदी कहते जे मालयेशिया सहित भारतर संपर्क एवं नूतन शिखर रे पहुंची। गत वर्ष जेतेबेले मालयेशियार प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम नुआदिल्ली गस्त करथिले भारत एवं मालयेशिया सेमानकर रणनैतिक सहभागिता को यथेष्ट मजबूत करथिला। भारतर सफलता हेउछि मालयेशियार सफलता। न्यूज 5 राज्य में खूब शीघ्र लागू हेबो नुआ अबकारी आईन। प्रक्रिया शेष हेबा परे अबकारी आईन अनुपालन कराजिबो। एने अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछंती। अबकारी विभाग पक्षरु निशामुक्त ओडिशा अभियान जोरदार कराजिबो। अवैध निशा कारोबार रोकिबा पई भी पदक्षेप नियाजिबो। चढ़ाऊ बेले एनफोर्समेंट टीम बॉडी कैमरा पिंधिबे। एहा द्वारा कोर्ट रे वीडियो प्रमाण देखाई पारिबे तदंतकारी ऑफिसर। प्रमाण अभावरु अभियुक्त आउ खसी पारिबेनी बोली मंत्री कहिसेंती। एथिसहित अबकारी कर्मचारी और ऑफिसर को सशस्त्र बाहिनी करबाकू प्रक्रिया चलिथिबा मंत्री सूचना दैछंती। न्यूज 6 होली रे 20 मिनिट चंद्रग्रहण। चलित वर्ष मार्च 3 रे होली पर्व अनुष्ठित हेबो किंतु चलित वर्ष एही दिन रे वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण हेबो जहा भारत रे स्पष्ट भाव में दृश्यमान हेबो। ए ग्रहण संध्या 6:26 मिनिट रे आरंभ होई संध्या 6:46 मिनिट रे शेष हेबो। चंद्रग्रहणर मोट अवधि प्राय 20 मिनिट रहिबो। जेहेतु ए ग्रहण भारत रे दृश्यमान हेबो तेणु धार्मिक विश्वास अनुसार सूतक समय को मानिबाकू पड़िबो। चंद्रग्रहण सूतक समय मार्च 3 सकाळ 9:39 मिनिट रे आरंभ हेबो। धार्मिक विश्वास अनुसार सूतक समय आरंभरू चंद्रग्रहण शेष होगा पर्यंत किछि सतर्कता अवलंबन करबा आवश्यक। सूतक समय मध्य कौनसी शुभ कार्य करबा, पूजा यज्ञ करबा किंबा कौनसी नूतन कार्य आरंभ करबा निषेध अटे।
ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ କାନାଡାକୁ ଭିକ ମାଗୁଛି ଭାରତ। ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଫସିଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁସ୍ ସ୍ମିୟର। କାନାଡାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଆଣ୍ଡ୍ରୁସ୍ ସ୍ମିୟର ଭାରତକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ମିୟର ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ କାନାଡାର ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ସ୍ମିୟରଙ୍କ ବୟାନ ପରେ କାନାଡାକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛି ଭାରତ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର କୁଶଲ ମେହରା ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାରତ କାନାଡାର ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କାନାଡା ଲୋକଙ୍କ ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ଭଳି କଥା ନାହିଁ। ଭୂ ରାଜନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସ୍ମିୟରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କାନାଡା ନିଜେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ଭାରତକୁ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏପରି ବୟାନ ଦେଉଛି। କାନାଡା ଏପରି କରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ମାଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଆମେରିକାଠୁ ବିପଦ ଥିବା ତାର କିଛି ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ ବିସିପିପିଇଆର୍। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବିସିପିପିଇଆର୍ ଅଧୀନରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କରିଡରରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 11,892 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କରିଡର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ପୁରୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗରିମା, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନଗର, ଆଇଟି ଏଜୁକେସନ ହବ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଟକ ସହର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେବ। 80ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ 30ଟି ଢାଞ୍ଚାଗତ ନୀତିକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 9 କାଶ୍ମୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ, ବଢ଼ିଲା ମୁନିରଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ଶିଆ ମସଜିଦ ବାହାରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିଜକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 69 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 170ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ତାତି ଭାରତର କାଶ୍ମୀରକୁ ବ୍ୟାପିଛି। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ କୌଣସି ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଡାକରା ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ବରଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳବାସୀ ନିରନ୍ତର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡୁଗୁଡିଆଠାରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର 4G ଟାୱାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏଣିକି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାର ସୁବିଧା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ତଥା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ମଞ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମ୍କମ୍ ପଢ଼ିକି ଘରେ ରହିଛି, ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ହେବନି, ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ ଯୁଗ, ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳେନି, ଯିଏ ଆଗେ ଦୌଡ଼େ ସିଏ ହିଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ। ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ବୋଲି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ହେବ। 45 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳ ନ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦଳ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ କରିବି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ। ନ୍ୟୁଜ୍ 12
आत्मसमर्पण कले टॉप कैडर माओवादी दंपति। राज्य में माओवादी विरोधी अभियान को एक बड़ सफलता मिली। दक्षिण और शीर्ष माओवादी नेता निखिल और तांको स्त्री इंदुंक समेत 15 जन माओवादी रायगड़ा पुलिस पाखरे आत्मसमर्पण करिसेंती। एने शनिवार जिला पुलिस कार्यालय आयोजित खबरदाता सम्मेलन में सूचना देछंती और पुलिस एडीजी संजीव पंडा। समस्त आत्मसमर्पण करिथिबा माओवादी को पुरस्कार राशि भावे 1,98,55,000 टंका एवं मारणास्त्र विरोधी बाबद 18,86,500 टंका प्रदान कराजिबो। एथि सहित आत्मसमर्पण करिथिबा माओवादी क्याडर मानकु सरकारी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति अनुसार आर्थिक सहायता, सुरक्षा और जीविका सहित सेमानकु सामाजिक मुख्यधारा को फेराई आनिबा पाई मध्य पदक्षेप नियाजिबो बोली एडीजी पंडा कहिथिले। न्यूज 13 मार्च को घुंचिला महानदी जल विवादर शुणाणी। महानदी जल विवाद शुणाणी मार्च 14 तारिख को घुंची। फेब्रुआरी शेष सप्ताह मार्च प्रथम सप्ताह मध्य स्पॉट विजिट कराजिबो। ट्रिब्यूनाल स्पॉट विजिट करि सारिबा परे मार्च 14 तारिख रे शुणाणी हेबो। एप्रिल 13 तारिख रे ट्रिब्यूनाल अवधि शेष हेबाकु जाउछि। तेबे ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ 2027 मार्च 27 पर्यंत ट्रिब्यूनाल अवधि वृद्धि पाई केंद्र सरकार को अनुरोध करिसेंती। ट्रिब्यूनाल चेयरपर्सन पद खाली थिबारु 9 मास कार्य होई नथिला बेले कार्यक्रम विलंबित होइछि बोली कहिसेंती एजी पीतांबर आचार्य। न्यूज 14 आहुरी गोलिया हेउछि यात्रा कली। नांडू बाबू और साई पायलक नारे एतेला देला हरेकृष्ण महताब सांस्कृतिक परिषद। तुलसी गणनाट्य मालिकंकर बढ़िला अड़ुआ। मालिक अनंत नारायण धल ओरफ नांडू बाबूंक नारे एफआईआर। खंडगिरी थाना एतेला देला हरेकृष्ण महताब सांस्कृतिक परिषद। याछड़ा अभिनेता अभिनेत्री साई पायलक नारे मध्य अभियोग होइछि। आर्थिक क्षति और बदनाम सहिबा असह्य हेबारु हरेकृष्ण महताब सांस्कृतिक परिषद पक्षरु 3 जनक नारे अलग अलग केस करा जायछि। सूचना अनुसार शुक्रवार राति नांडूबाबूंक नारे एतला होइतिबा बेले शनिवार साई सत्यजित एवं पायलक नारे केस करिछि कमिटी। तुलसी गणनाट्यर मालिक एवं अभिनेता सत्यंक विवाद जोगु महताब कमिटी 3 दिन हला प्रबल क्षति सौछि। कारण साई पायल मंच को न उठिबा जोगु दर्शक एई बोधे शेष देखा नाटकरू मुह फेरी नेउछंती। तेणु टिकेट बिक्री बहुमात्रा रे कमिछि। प्रचार गाड़ी मध्य बुलु नाही, किंतु यात्रा पार्टी और यात्रा पेंडाल भितरे होतिबा चुक्ति अनुसार चुक्ति अर्थ देबाकू पड़िथाय। तेणु लॉस डबल लॉस हेबा परे हरेकृष्ण महताब सांस्कृतिक परिषद खंडगिरी थाना रे एतला देछि। न्यूज 15 एसआई परीक्षा केलेंकारी नोटिस परे भी आसुनथिले सीताराम। कुकुड़ा खंडीरू उठाई आनिला सीबीआई। बहुचर्चित एसआई लिखित परीक्षा जालियाती घटना रे सीबीआई आउ जनकू गिरफ करिछि। गिरफ अभियुक्त जनक हेले मास्टरमाइंड शंकर प्रोसीर खास सहयोगी तथा एजेंट इपिली सीताराम। शंकर गिरफ हेबा परे तार सहयोगी माने फेरार हो जायतिले। मामला सीबीआई नेला परे शंकर को रिमांड रे आनी जेरा करितला। ए समय सीबीआई जानिबाकू पाइथिला शंकर राज्य और राज्य बाहर एकाधिक एजेंट करथिले। से एजेंट माने एसआई पाई आवेदन करथिबा पिलांकू जोगाजोग करुथिले। जे माने राज्य होइथिले सेमानक ठारू हे एजेंट माने नगद आकार रे टंका ग्रहण करी शंकर पाखकू पठाउथिले। इपिली गंजाम और कोरापुट जिल्लारू परीक्षार्थी जोगाड़ करुथिला। शंकर को गिरफ करबा परे इपिली फेरार हो जायतिला। गतकाली रातिरे सीबीआई ताकू गिरफ करिछि। ଏହି ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ 16 2030 ସୁଦ୍ଧା ଶୂନ୍ୟ ଜଳାତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଟାର୍ଗେଟ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଜଳାତଙ୍କରେ ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଟାର୍ଗେଟ। ଏନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ରାବିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆଣ୍ଟି ରାବିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଡେଲ ଆଣ୍ଟି ରାବିସ୍ କ୍ଲିନିକ बा जलातंक चिकित्सा केन्द्र खोलिबाकू निष्पत्ति नेइछंती। एने स्वास्थ्य विभाग एक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करिसंती। राज्य रे 2030 बेलको जेपरि जणे हेले राबिस संक्रमितंक मृत्यु हेबनी से नै पदक्षेप नियाजबो। समूह भाबे 70% कुकुरंको वैक्सीनेशन और बंध्याकरण करागले राबिस संक्रमण चेन को रोका जाय पारिबो। न्यूज 17 12 रे भारत बंद डाकरा। केंद्र श्रमिक मारण नीति को विरोध। केंद्र सरकार श्रमिक विरोधी नीति को आउ बर्दाश्त करहबनी। 4 श्रम कोड रद्द, बिहन बिल 2025 रद्द, बिजुली संशोधन बिल 2025 रद्द, भिबी रामजी आईन रद्द न कले सारा देश में निया जळिबो। आसंता 12 रे देशव्यापी साधारण धर्मघट डाकरा देछि। सीआईटीयू समेत समग्र देशर प्रमुख 10टी केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं बैंक, बीमा,
केन्द्र राज्य सरकारी कर्मचारी संगठन समूह एदिन ओडिशारे दुर्बार आंदोलन कराजिबो बोली सिटु राज्य संपादक मंडली बैठक में निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। सिटु राज्य संपादक प्रदीप नायक कहछन्ती जे बड़बिल कोहिडा कालटा बणई राउरकेला कालुंगा झारसुगुड़ा अनुगुल कलिंगनगर पारादीप दामनजोड़ी रायगड़ा भली राज्यर समस्त खनि और शिल्पांचल श्रमिक माने बंद करेंगे। एनटीपीसी नाल्को विद्युत रेलपथ राष्ट्रायत्त उद्योग क्षुद्र और मध्यम शिल्प कारखाना परिवहन बैंक बीमा इत्यादि सरकारी ऑफिस रे ताला चलिबो। न्यूज 18 लंडन रे मामू भणजांकु बड़ झटका फेल हेला नीरव मोदी चाल। लंडन रे रहुतिबा पलातक हीरा व्यवसायी नीरव मोदी एवं तांको मामू मेहुल चोक्सी अड़ुआ बढ़िला। पृथक पृथक मामला रे यूके कोर्ट स्पष्ट भाव कहते जे विलंब बाहाना और षड़यंत्र अभियोग एबे आउ काम करिबो नाही। बैंक ऑफ इंडिया ऋण डिफॉल्ट मामला रे विचार को स्थगित रखिबा पई नीरव मोदी दृष्टिहीनता मानसिक अवसाद और जेल समस्या दर्शाई जो आवेदन करथिले से आवेदन को खारज कर देइछंती लंडन हाईकोर्ट। सेपटे मामू मेहुल चोक्सी को लंडन रे एक बड़ झटका लागिছে। ब्रिटिश कोर्ट भारत सरकार और अन्यମାନଙ୍କ विरुद्ध तांकर अपहरण मामला रे सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट आदेश जारी करिसेंती। एकर अर्थ होछि चोक्सी जदि हारि जांती तेबे विरोधीଙ୍କ खर्च भरणा करबा पई तांकु प्राय 6 लाख पाउंड कोर्ट रे जमा करबाको पड़िबो। न्यूज 19 पुतिन को नुआ ड्रोन सेना ब्रिटिश सेना ठारू बड़ यूरोप सुरक्षा समीकरण को करिपारे परिवर्तन। यूक्रेन और यूरोप सहित उत्तेजना मध्य रूस निजर वायुशक्ति वृद्धि करिपारे एक बड़ सफलता हासिल करिछि। रूस एक नुआ ड्रोन फोर्स सृष्टि करिछि जाहाको समग्र ब्रिटिश सेना अपेक्षा बड़ बोली दाबी करा जाउछि। व्लादिमीर पुतिन को अज्ञात सिस्टम फोर्स रे 87,000 सैनिक अछंती। ए समय ब्रिटेन रा सामरिक बाहिनी रे 70,000 सैनिक अछंती। ब्रिटेन रो सेना संख्या पुतिन को नुआ ड्रोन सेना ठारू 17,000 कम। यूके और यूरोप रो प्रतिरक्षा विशेषज्ञ माने एनी चिंता प्रकाश करिसेंती कारण एते संख्यक ड्रोन दक्ष सैनिक समग्र यूरोपीय संघ पई एक गुरुत्वपूर्ण विपद सृष्टि करि पारंती। न्यूज 20 बरगड़ रे 2 जन को हत्या 4 अभियुक्त गिरफ मारणास्त्र जबत। बहुचर्चित बरगड़ हाटपदा साई मंदिर सामने भूजाली आक्रमण घटना और 2 जन को हत्या नहीं बरगड़ पुलिस सूचना देछि। बरगड़ एसडीपीओ पदारविंद त्रिपाठी कहछन्ती पुलिस एही मामला रे 4 जन को गिरफ करथिबा बेले 2 जन नाबालकों को निजर अख्तियार को आनिछि। पूर्व शत्रुता को नहीं एही हत्याकांड घटिथिला बोली से गणमाध्यम आगरे सूचना दैछन्ती। श्री त्रिपाठी कहते गत जनवरी 23 तारिख दिन सरस्वती पूजा होइतिला। ए समय दुईटी गोष्ठी मध्य बचसा होइतिला। एहाको केंद्र करी गत गुरुवार संध्यारे गोष्ठी संघर्ष घटितिला। बीच रास्तार जनगहलीपूर्ण स्थान रे गोटे गोष्ठी अन्य गोटे गोष्ठीर युवकों उपरकू आक्रमण करथिले। एथिरे प्रतीक लुहा और सूरज बारिक जीवन जाइथिबा बेले जणे एबे भी चिकित्सित होउछन्ती। तेबे गिरफ 6 जनक पाखरु 4टी छोरी और 6टी भुजाली जबत करा जायछि। न्यूज 21 श्रमिकों परिश्रम और दक्षता बदल भारतर अर्थनीति मजबूत होइछि बोली कहले धर्मेंद्र प्रधान। श्रमिक कल्याण केवल एक सांगठनिक कार्य नुहे बरं यह एक दायित्ववान वैचारिक आंदोलन। श्रमिकों परिश्रम और दक्षता बल भारतर अर्थनीति मजबूत होइछि। पुरी बगला धर्मशाला आयोजित भारतीय मजदूर संघर 21तम अखिल भारतीय त्रैवार्षिक अधिवेशन में जोगदेई एभली कहछन्ती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री प्रधान कहछन्ती जे भारतीय मजदूर संघ प्रतिष्ठा कालरू राष्ट्रहित श्रमिक कल्याण और आत्मनिर्भर भारतर संकल्प सहित कार्य करुछि। श्रमिक मानकर अधिकार मर्यादा और सामाजिक न्याय को निश्चित करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। श्रम शक्ति उपयुक्त सम्मान पाइले देशर अर्थनीति द्विगुणित हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों पई सर्वनिम्न मजूरी वृद्धि करिसेंती। मध्याह्न भोजन रे कार्यरत थिबा 25 लाख सहायिका अंगनवाड़ी तथा आशा दीदी कल्याण दिगरे सरकार निरंतर काम करुछंती। न्यूज 22 पीओके को भारतर एक अंश भाव मान्यता देला अमेरिका। भारत सहित वाणिज्य चुक्ति पर अमेरिका एपर एक पदक्षेप नेछि जहां पाकिस्तान को बड़ झटका देछि। अमेरिका वाणिज्य प्रतिनिधि कार्यालय भारतर एक मानचित्र प्रकाश करिछि जेउथिरे समग्र जम्मू काश्मीर को भारतर अंश भाव दर्शा जायछि। गुरुत्वपूर्ण कथा होछि एथिरे पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर पीओके मध्य अंतर्भुक्त रही। अमेरिका और भारत मध्य वाणिज्यिक चुक्ति पई ढांचा प्रकाश पर यह मानचित्र पोस्ट करा जायछि। एहाको पाकिस्तान पई एक बड़ झटका बोली विवेचना करा जाउछि। गत किछि मास धरी पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ सरकार और सेना मुख्य
ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାଟୁକାର ସାଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ 23 ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 ଏକର ଜମି ଦେବେ ନୀତିଶ ସରକାର। ବିହାରର ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାର ଦେଶ ସେବାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସୈନିକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଭୂମି ସଂସ୍କାର ବିଭାଗ ଶହୀଦ ସୈନିକଙ୍କ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜମି ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାହସୀ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। କେବଳ ସେନା ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିହାର ସରକାର ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ନ୍ୟୁଜ 24 ମାଲ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ରାଗିଗଲେ କଙ୍ଗନା, କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚୀନ ସହିତ ସୀମା ବିବାଦ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଏପଷ୍ଟାଇନ ଫାଇଲ ସମ୍ପର୍କରେ ରାହୁଲ ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପଷ୍ଟାଇନ ଫାଇଲ୍ସ ଗୁଡିକରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମାଲ ଅଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ। ରାହୁଲଙ୍କ ମାଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏପରି ଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କେହି କଣ ଆଶା କରିପାରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲଜୀ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଏପଷ୍ଟାଇନ ଫାଇଲ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଶୋଷଣ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକ ଜବାବ ଅଛି କହିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଯେ ଏତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏତେ ଖରାପ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଉ କଣ ଆଶା କରିପାରିବେ। ନ୍ୟୁଜ 25 କଡା ଟକ୍କର ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ, ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ୟାଦବ। ବାଜି ମାରିଲା ଭାରତ, ଆମେରିକାକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଲିଂକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମେରିକା ଖେଳାଳି। ଆରମ୍ଭରୁ ଗଲା 2ଟି ୱିକେଟ୍। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 161 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତ 9ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ରନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେରିକା 132 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତ ତରଫରୁ ଅର୍ଷଦୀପ, ସିରାଜ ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟାଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିଥିଲେ। ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ପ୍ରଥମ 6 ଓଭରରେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 72 ରନ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ 77 ରନ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ଆମେରିକା ବୋଲରଙ୍କ ହାତରେ ହରାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ମାତ୍ର 49 ବଲରେ 84 ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।